बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को महमूद मान का आदाब। चैनल पर नए आने वाले तमाम साथियों को खुश आमदीद। इस चैनल की तरजीह है कि उर्दू की तदरीस के हवाले से सिक्का बंद मालूमात फराहम की जाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप उर्दू सीखने में दिलचस्पी रखते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। इस वीडियो में हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से एनुअल एग्जाम 2025 में इस्लामियात लाजमी के पेपर के बारे में बातचीत करेंगे। अजीज तलबा, इस्लामियात लाजमी बराए जमात नहम का सालाना पर्चा जो है वो 100 नंबरों पर मुश्तमिल होगा, जिसके लिए तलबा को 3 घंटे का वक्त दिया जाएगा। ये पर्चा 3 अज्जा पर मुश्तमिल होगा, जिसकी तकसीम पेयरिंग स्कीम जो है वो सारी हम डिटेल में आपको बताएंगे कि किस पोर्शन से कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं और आपने किस तरह से तैयारी करनी है। तो गौर से सुनिए। हिस्सा अव्वल जो है वो MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के नंबर क्वेश्चंस होंगे और ये कुल 20 नंबर के होंगे। 20 MCQs होंगे और 20 नंबर के होंगे। और ये ऑब्जेक्टिव पेपर जो है आपको पता है पहले हल करना होता है और ये ले लिया जाएगा और उसके बाद आप सब्जेक्टिव पार्ट को शुरू करेंगे। हिस्सा 2 में मुख्तसर सवालात होंगे और कुल नंबर इनके होंगे 40। और थर्ड पोर्शन जो है हिस्सा सोम, उसमें तफसीली सवालात होंगे 20 नंबर के। तर्जमा अहदीस मुबारका होगा। मशाहिर पर मुख्तसर नोट लिखना होगा 10 नंबर का, ये होगा 10 नंबर का तर्जमा अहदीस मुबारका का लिखना होगा। और मुख्तसर नोट लिखना है मशाहिर पर। मशाहिर की तफसील जो है हम बाद में स्टेप बाय स्टेप जब डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको बताते हैं। और तफसीली सवालात जो है वो 20 नंबर का होगा। अजीज तलबा, ख्याल रखें कि हिस्सा अव्वल जो पहले बात कर चुका हूं मैं आपसे कि MCQs 20 होंगे। जो इसमें देखें MCQs जो हैं वो सवालात की तैयारी के लिए पूरी किताब के मतन को मलहूज रखें, जिसकी तकसीम कुछ इस तरह से होगी कि बावे अव्वल जो है फर्स्ट चैप्टर में से, फोर्थ चैप्टर में से, फिफ्थ चैप्टर में से और 6 और 7th चैप्टर में से 2-2 सवालात आएंगे और दूसरे बाब में से 4 और तीसरे बाब में से 6 MCQ सवालात बनाए जाएंगे। हिस्सा 2 में सवाल नंबर 2 जो होगा मुख्तसर सवालात का, इसके कुल नंबर होंगे 12। इस हिस्से में कुल 9 मुख्तसर सवालात बनाए जाएंगे, पेपर में आपको दिए जाएंगे, जिनमें से आपने कोई से 6 सवालात के जवाब देंगे। इस हिस्से के सवालात सिर्फ फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर से पूछे जाएं और सिर्फ मशकों में दिए गए मुख्तसर सवालात ही पर्चे में शामिल किए जाएंगे। और फर्स्ट चैप्टर में जो उस्माए हसना का तर्जमा है मुख्तसर सवालात में शामिल किया जाएगा और हर बाब से कम इज कम 3 सवाल और उस्माए हुस्ना से में से भी कम से कम इज कम 1 जरूर शामिल किया जाएगा। तो इस तरह से कुल नंबर जो है सवाल नंबर 2 के 12 होंगे। 6 सवाल होंगे ये और हर सवाल के 2 नंबर होंगे। और जिस तरह से आपको बताया गया है कि फलां चैप्टर में से कितने कितने सवाल आएंगे उसके मुताबिक तैयारी करें। और सवाल नंबर 3 जो है ये मुख्तसर सवालात का ही सवाल होगा। जिस तरह से सवाल नंबर 2 होगा उसी तरह से सवाल नंबर 3 होगा। सवाल नंबर 3 के नंबर भी 12 हैं। इस हिस्से में
بھی 9 سوال پوچھے جائیں گے اور کوئی سے 6 سوالوں کے آپ نے جواب دینے ہیں، لیکن اس حصے کے سوالات تیسرے باب میں سے اور چوتھے باب سے پوچھے جائیں گے، اور صرف مشقوں میں دیے گئے سوالات جو ہے نا، مختصر سوالات ہی پرچے میں شامل کیے جائیں گے، اس لیے آپ کو کہیں اور سے تیاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہر باب سے کم از کم 4 سوال جو ہیں وہ ضرور آئیں گے پیپر میں، اور آپ نے ان میں سے کوئی سے 6 کرنے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ تیسرا باب ہے، تیسرے میں سے 4 آنے ہیں اور چوتھے میں سے بھی 4 آنے ہیں، تو 4 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 8۔ تو ٹوٹل کتنے آنے ہیں؟ 9۔ تو ایک چیپٹر میں سے 5 آئیں گے، تو آپ نے حل کتنے کرنے ہیں؟ 6۔ تو 6 سوال جب آپ حل کریں گے، صحیح جواب لکھیں گے، تو ہر سوال کے 2 نمبر ہیں، تو آپ پورے کے پورے نمبر لے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 جو ہے مختصر سوالات کا، یہ بھی سوال ہوگا۔ اس کے کل نمبر جو ہیں وہ ہیں 16۔ اس حصے میں کل 12 سوالات بنائے جائیں گے، یعنی کہ پوچھے جائیں گے، اور 12 سوالوں میں سے طالب علم نے کوئی سے 8 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ اور اس سوال نمبر 4 کے جو مختصر سوالات ہیں وہ باب پنجم، باب چھشم اور ہفتم، یعنی کہ 5ویں باب میں سے، 6 میں سے اور 7ویں باب میں سے پوچھے جائیں گے۔ اور پھر وہ بات دہرا دیتا ہوں کہ یہ صرف مشقوں میں دیے گئے جو مختصر سوالات ہیں وہی پرچے میں شامل کیے جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ ہر چیپٹر میں سے، ہر باب میں سے، اگر 3 باب ہیں، 5واں، 6واں اور 7واں، تو ہر باب میں سے کتنے سوال لینے ہیں؟ 3 لینے ہیں۔ تو 3 باب ہیں، تو ٹوٹل کتنے بن گئے؟ 9 سوال آئیں گے، کتنے؟ 12۔ تو اس کا مطلب ہے کسی ایک باب میں سے 4 بھی لیے جا سکتے ہیں، تو پھر ہی 12 بنیں گے نا۔ 4 ایک میں سے، 5ویں میں سے، 4 6 میں سے اور 4 7ویں میں سے۔ تو اس طرح سے تیاری کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ حصہ سوئم، سوال نمبر بن جائے گا 5۔ یہ ہے احادیث کا ترجمہ۔ احادیث کے ترجمے والے سوال کے کل نمبر ہوں گے 10۔ اس سوال کو کس طرح سے آئے گا، اس کی تفصیل سن لیں ذرا۔ باب اول یعنی کہ فرسٹ چیپٹر میں دی گئی 20 منتخب احادیث میں سے 4 احادیث پرچے میں آئیں گی، جن میں سے کسی 2 کا ترجمہ پوچھا جائے گا۔ ایک حدیث کا ترجمہ کرنے کے کل نمبر ہوں گے 5۔ اور یہ بات پیپر سیٹرز کے لیے بڑی تاکید کی گئی ہے کہ وہ صرف باب اول میں دی گئی منتخب احادیث میں ہی پوچھا جائے گا۔ کتاب میں دوسرے مقامات پر دی گئی احادیث کا ترجمہ اس جگہ پوچھا نہیں جا سکتا۔ اچھا، تو اب ہے سوال نمبر 6۔ سوال نمبر 6 جو ہے بچوں، اس میں شخصیات کے بارے میں یہ سوال ہوگا۔ اس سوال نمبر 6 کے نمبر ہوں گے 10۔ اور یہ 6 باب میں دی گئی شخصیات میں سے 4 شخصیات کے بارے میں سوال میں پوچھا جائے گا۔ ان میں سے طالب علم نے کوئی سی 2 شخصیات پر مختصر نوٹ لکھنا ہے۔ ان 4 شخصیات کا انتخاب کرنے کے لیے مزید ڈویژن کی گئی ہے کہ 4 طبقے ہیں، ہر ایک میں سے ایک شخصیت لی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ 4 شخصیات پر اگر نوٹ لکھنے کے لیے کہا گیا ہے تو پہلا جو ہے اہل بیت و صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، ان میں سے کسی ایک شخصیت پہ نوٹ آئے گا۔ دوسرا صحابیات کے رضی اللہ تعالی عنہما میں سے کسی ایک صحابیہ کی زندگی پر نوٹ لکھنا آئے گا جو آپ کی بکس میں ہیں۔ تیسرا جو سٹیج ہے وہ ہے علماء و مفکرین رحمت اللہ علیہ، ان میں سے کسی ایک شخصیت پر نوٹ لکھنے کے لیے آئے گا سوال۔ اور چوتھا جو ہے سٹیپ، اس میں صوفیہ کرام رحمت اللہ علیہ میں سے کسی ایک شخصیت پر
नोट लिखने का सवाल आएगा। तो इस तरह से 4 शख्सियात पर हम नोट लिखेंगे। सवाल नंबर 6 में सवाल आएगा, आपने कोई सी 2 शख्सियात पर नोट लिखना है और एक शख्सियत पर नोट लिखने के 5 नंबर हैं, दूसरी पर नोट लिखने के 5 नंबर हैं, तो दोनों को मिलाएं तो ये 10 नंबर बन जाएंगे। इसके बाद है सवाल नंबर 7। ये होगा लॉन्ग क्वेश्चन। कुल नंबर इसके होंगे 20। किताब की मशकों में दिए गए जो तफसीली सवालात में से कोई सी 4 दिए जाएंगे और इनमें से 2 सवालों का जवाब जो है तालिबे इल्म को देना जरूरी है। हर सवाल का जवाब 10 नंबर पर मुश्तमिल होगा और इन 4 सवालों के लिए अज्जा का इंतखाब दरज़ैल तरतीब के मुताबिक किया जाएगा। पहला जुज जो है वो पहले बाब या चौथे बाब से लिया जाएगा। दूसरा जुज जो है वो दूसरे बाब से लिया जाएगा। तीसरा जुज तीसरे बाब से लिया जाएगा और चौथा जुज जो है वो 5वें बाब से लिया जाएगा। छठे बाब में से और 7वें बाब में से कोई तफसीली सवाल इम्तिहानी पर्चे का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। अजीज तुलबा, उम्मीद करता हूं कि आप क्लास 9th के इस्लामियात के पेपर को हल करने के लिए जरूरी मालूमात को समझ गए होंगे। अब आप अपनी स्क्रीन पर बोर्ड की तरफ से जारी करदा मॉडल पेपर को देख सकते हैं कि इसमें किस तरतीब से आपको सवाल आएंगे। मजीद आपके जहन में कोई सवाल आए, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप वीडियो के कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं और कोशिश कीजिए कि इस मालूमाती वीडियो को अपने दूसरे साथियों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों का भी फायदा हो सके। इजाजत चाहता हूं।